Cek 1 2. Cek. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah.
Senina ras turang mejuah-juah man banta krina. Ibas live streaming ta mari si ikuti ras kita tedis krina. Ibas gelar di bata bapa, ulu krina kini ulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus, si metunggung ngaloken puji-pujin. Ras ibas gelar kesah si badia, si ngajari kam muji di bata alu mehuli. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembaken kesah si badia, ras kam krina gelah. Amin. Kata Kristus sidem alu kini bayaken, ngeluh min ibas pusuh pratendu, si ajar-ajarenlah kam, alu kepentaren, endekenlah mazmur, endekenlah puji-pujin, ras ende-enden pertendin, rendelah muji di bata, dengan ngatakan bujur, ibas ukurndu. Mari ras kita rende muji Tuhan di bata. Banci kundul, mari ras kita ngoge kata di bata. Bagin si pertama ema ibas kitab ulangan 30 sada ayat 14 seh kubas ayat 22. Ulangan 30 sada ayat 14 seh kubas ayat 22. Mari si oge alu responsoria kubenaken ibas ayat 14. Perintah Tuhan si perpudi naman Musa. Kenca bage nina Tuhan man Musa. Lanai kam dekah ngeluh. Lebuhkan Joshua. Babaku kemah perjumpaan, maka banci ku berikan manbana perintah-perintahku. Lawes Musa ras Joshua ku kemah Katerida Tuhan man Musa ras Joshua ije. Ibas binagun embun si paja der pintun kemah Nina Tuhan man Musa, lanain dekah mate mekam. Kenca kam mate bangsa enda lanai setia man bangku.
Jana ilanggarna perpadanan si kubahan ras ia. I tading kena aku, i sembahna di bata kalak perbegu. Singiani negeri sinangdangi i bengketina Adi jadi sie tentu merawa aku manbana. Ku tadingkan ia, maka kernep ia. Melala marah si mesangat jadi manbana. Jenari maka itehna, maka sie kerina jadi manbana. Erkiteken aku Tuhan di batana, lanai ras ia. Maka la akunggit nampati ia, ibas paksa si Erkiteken enggo ibahana si jahat, dengan nembahku di bata si deban. Genduari suratkanlah enden enda, ajarkan man bangsa Israel, maka enden jadi saksi kuman bana. Ku tamaken ia ku negeri si deban, si dem kebayakan, dengan mehumur suara si enggo ku padanken man ninina, ijah banci iandat kenakan, bagi ati-atina. Jana yang geluh ibas kesenangan. Tapi nilah me ia. I sembahna di bata si deban. I tulakna aku. I langgarna perpadananku. Maka melala marah jadi manbana. Tapi enden enda tetap indekan sinur surna. Jadi saksi ngelawan ia. Sabab kendua ripe ope denga kutamakan ia ku negeri si kupadankan mereka cak manbana nggo teh perukurenna. Ibas suwari eka isuratkan Musa enden jana iajarkenna man bangsa Israel. Seijen daibas pengogenta ketuahan kalak si megiken kata di bata. Dengan si make kensa ibas kegeluhena si tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. I sembah kami kam Tuhan. Ibas pagi-pagi si lampas endah. I baba kami kerina persembahan kami pebas paksa endah. Jadi keriahan kami ibas adep-adepen Tuhan. Terlebih-lebih oh Tuhan, pusuh kami, kegeluhan kami. Jadi persembahan si mulia ibas adep-adep pendu. I pake kendu denga kami, guna rende muji Tuhan, guna ersura muji Tuhan. Ibas minggu enda, minggu kantate, minggu rende ersura, nginget kemenangan Tuhan. Bapa sini surga, pasu-pasu kami kerina, pasu-pasu perpulungan do. Ibas kerina keadaan situasi, ngasup kami ngatakan bujur, ngasup kami ngendeken enden pujin man bando. Tendi kami, makana kerina kula kami, babah kami, i pake kendu, i buka kendu, guna rende muji Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, rasa lalap rasa lalap. Bahan katandu ibas suwari endape, jadi keriahan kami, jadi kemalaman ate kami, terlebih-lebih jadi pergegeh kami. Oh Tuhan, ngerana kam, perkatakanlah kebenaran do, baik arah udara, baik ibas ruangan enda, komplek enda, sirbahan sape, kebenaran Tuhanlah pernah tertebeng, tapi kebenaran Tuhan ersinal sal ijapape.
O Tuhan, dengkehkan kami, ikuasai kami ibas kesah sibadia. Ibas gelari Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Seninaras turang, kata dibata guna empegegehi kita kerina, ibuat ibas kitab ketangkasan. Ibas kitab ketangkasan, entah pe ibas kitab Wahyu, ketangkasan 12 ayat 10 sekubas ayat 10 pitu. Ketangkasan 12 ayat 10 sekubas ayat 10 pitu bagenda kata dibata. Jenari ku begi sora megang i surga nina. Genduari me paksana dibata engkelini bangsana. Genduari icidahken dibata kuasana selaku raja. Genduari Mesias si padanken dibata epe encidahken kuasana. Sebab sinalahken senina seninanta. Eme singaduken ia i lebe-lebe dibata. Suari ras berengi. Enggo i sempatken, enggo i sampetken i surga nari. Senina-seninanta enggo menang ngelawan ia. Alu darah anak biri-biri dengan alu kata dibata. Si isa si kena. Jana senina-seninanta la engkelengi kesahna seh mati pe. Maka ersuraklah o surga, bagi pekrina kam siringan ibas. Tapi andiko, cilaka medoni endara selawit, sebab iblis enggo nusur kukam. Janah merawa ia, sebab itehna maka kentisik nari ngenca, kesempatan silit ibas ia. Kenca iya teh naga ia enggoi sampetken kudoni. I ayakina diberu singgo mupus anak dilakindai. Tapi mandi beru ibreken 2 kabeng raja wali si galang. Gelah banci ia kabang ku inganna i tanah si melungan. Ija ia ikep-kep dekahna sada paksa. 2 paksa. Ras setengah paksa, ndauh ibas nipe enari. Jenari, i semburken nipe laung belin. Ibas babahna nari kempak diberu atena ngombak kensa. Tapi i sampati doni diberu talang babah doni enda. Jenari itehna lau sindarat ibas babah naga enari. Merawa kel ate naga kempak diberundai. Maka laus naga merangi kesusuren diberu si deban. Mekrina kala singikutken perintah dibata. Dengan patuh dalanken singena ate dibata. Suara si petangkas Yesus. Seijenda ibas kata dibata. Menjuah-juah man banta kerina. Kita jumpai ibas rumah pertoton enda. Bagi pe man perpulungan kerina. Kita jumpa arah live streaming enda. Tapi sadahal si perlu kelibas kita. Tetaplah riahkan ukur. Sebab ibas kita ngeriahkan ukur enda, ngasup kita naluken perbeben entah pe kegulutan. Ibas ngasup kita ngeriahkan ukur, reh ngasup nakape kita render surak muji Tuhan. Maka senina resturang, ibas renungan ta, ibas kitab ketangkasan enda, melalakel je ituriken karena simbol-simbol. Ya, entah pe tanda-tanda. Engkai maka isingatkan soal simbol entah pe tanda-tanda. Enda sada pengenehenan. Ya.
ibas pengenahanan enda iberikan man Yohanes. Ibas pemerintahan Kaisar Domitianus. Asumsi maka kalak Kristen melalakal mendapatkan ketertekanan. Melalape mate rekitekan kini terkena. Lit kape sila berkembang. Tapi sadahal seni naras turang. Ibas situasi si sulit ndai. Kata di bata rehembarna. Kata di bata semakin maju. Maka kata di bata enda ibas gereja mula-mula. Adi Yohanes ibuang kubas pulau Patmos. Maka ibas pembuangan daipe labo ngatakan sa maka na Yohanes enda mati. Tapi ibas kini teken iandatkan kemuliaan di bata sada pengenahanan. Maka ibas pengenahanan Yohanes ndai. Maka kai ije ituriken idahna sekala diberu. Diberundai makana idemi ibas terang. Terang siseh kelhar-harna. Diberundai igambarkan ibas mupus. Tapi ibas ia mupus ndai. Kepeken lit ije igambarkan naga tua. Naga enda igambarkan kepala setan. Kepala iblis. Si ambeken ibas langit nari. Erkiteken pemberontakan naman di bata. Erkiteken ketidaksetiaan naman di bata. Ibas iambeken kudoni enda. Maka ia merencanakan muat anak si tubuh ndai. Maka seni naras turang arah gambaran enda. Maka nagandai lalit gegehna. Nangdangi diberu si mupus ndai. Lalit gegehna guna ngombakkan anak si tubuh ndai. Arah enda icidahkan pemberitaan Injil. Pemberitaan keselamatan. Yohanes ningatkan sa, maka di bata reh kudoni enda. Di bata ibas Yesus Kristus, Mesias, Tuhan. Maka na ia tubuh ibas sekala diberu, Maria. Maka ibas pemerintahan waktu si merencanakan pembunuhan anak-anak. Mulai dari umur 2 tahun kuteru. Ibas pembunuhan anak-anak ndai tentu jadi kesedihan. Bagem pekerjaan naga, bagem pekerjaan iblis menyedihkan. Pekerjaan iblis ndai menghancurkan si rebahansa lit ije tangis. Tapi seni naras torang kai kemenangan si ibrekan di bata. Kala si enggo iendeskan man Tuhan. Perpulungan si enggo iendeskan man Tuhan. La terkuasai sa. La terkuasai iblis ndai. Anempe kepala naga entah pe kepala setan. Lalit gegehna nari. Erkiteken kai. Di bata sinjaga si engkawali. Maka seni naras turang. Naga si igambarkan enda. La terjeng naga si menakutkan ngenca. Tapi naga enda ndaipe ikatakan na ertanduk. Ya. Ibas igambarkan ertanduk enda. Pengajaran iblis enda. Ertanduk artinya menghancurkan. Erbahan pengajaran palsu. Maka naga enda, kekuatan iblis enda sampai genduari lit. Sampai genduari terjadi
pekerjaan iblis enda ema encedakan, menghancurkan gereja Tuhan, encedakan kini teken. Tapi sada hal si pasti senina resturang, kemenangan terjadi ibas kala si teman Yesus Kristus. Makar kita kan si perlu kepeken si jaga, kini teken man Tuhan, mengandalkan Tuhan. Adi ibas renungan ta, ibas kitab ketangkasan enda, merupakan enden kemenangan. Adi ibas gereja mula-mula, maka enda iendeken, maka enda merupakan kemenangan. Kai ibas kemenangan dai, sora Tuhan si megang, sora Tuhan i surga nari, encidahkan kuasana. Sora Tuhan si megang senina resturang, berarti menjadi perhatian. Menjadi yang penting, menjadi momo, menjadi pemberitaan. Sora Tuhan si megang dai, mekapkan, ningatkan soal keselamatan. Maka kala si megi sorandai, kita kerina, si megikan sorandai. Sora di batandai, sora keselamatan, kini tekenta. Maka senina resturang, sora di bata, iba situasi ta genduare. Harus kepeken kita enda dengar-dengaran. Sora di bata, ibas kesulitan ta ibas paksa si genduari. Sora harus kepeken kita metinggal. Uga kita ngantusi sora si megang i surga narindai. Tentu arah perenungan ta. Tentu sorandai arah kini tekenta, arah kita ngoge kata di bata setiap warina. Arah kita ertoto, arah kita ngangkatkan enden pujinta mandi bata. Sora di bata erlebuh. Maka senina resturang, banci saja ibas waktu si gendari. Ban lalana sora dahdu, lanai si begi sora di bata. Dina genduari mamlala sora. Ibas kesulitan ta ibas genduari. Lid dana bantuan sosial. Ban lalana sora-sora ndai. Lanai si begi pe sora di bata. Lanai si begi sora di bata. Lalana pe sora genduari, sora tangis, serkitekan kai kesedihan ta. Melala kita pe genduari meratap ibas kesedihan ta. Adina ibas kesedihan ta saja, lanai kasih begi sora di bata. Melala genduari sora-sora bas duni enda. Sirbahan sakai banci latangkas sora di bata. Tapi diingatkan kita ibas ayat 10 enda. Sora si megang ibas surga nari, encidahkan kuasana. Kepeken sora di bata, kata di bata punya kuasa. Maka ulakal kita kehilangan arah. Ulakal peltep pengarapan taman di bata. Sora si megang dai sora keselamatan. Senina resturang, kemenangan terjadi. Engkai maka isingatkan soal kemenangan terjadi. Ayat 10 sada ngatakan sa. Kemenangan terjadi rikiteken anak biri-biri ni di bata. Artina darah domba Allah. Darah Yesus yang menyelamatkan. Sadarilah, maka Yesus Kristus, ibas ia berkorban. Darah Yesus Kristus menyelamatkan kita. Darah Yesus MC mereken kuasa. MC mereken keselamatan dai man banta. Maka senina resturang ngerana soal keselamatan, labo soal kematian Yesus Kristus. Tapi soal kebangkitan, soal kemenangan, maka kai respon ibas perpulungan. Respon ibas perpulungan ersura. O surga ras isina krina ersura. Kita tading dengar bas doni. Tapi senina resturang, gambaran surga di bata. Ema ibas ersura. Ema ibas kriya hendai.
ibas keriahan maka lid persadanta ras di bata. Surak kita rekiteken kai naga setan dai enggo isampetken Tuhan, enggo ikalahken Tuhan. Naga kematen tapi enggo ikalahkan di bata lid kekeken. Senina ras turang bagem kepeken di bata engkelengi bangsana, engkelengi kita. Maka na darah Yesus ndai mereken kemenangan. Artinya la sia-sia darah Kristus enggo si alokan. Bagepe senina rasturang silate man Kristus ikata kena cilaka. Silate man Kristus makana ia dem ibas kuasa dosa ndai ngeracuni sampai genduari. Kuasa dosa ndai makana terida ibas sepanjang waktu sampai kerehen Yesus kedua kalikan lid kuasa dosa ibas kala silatek. Kai kuasa dosa ndai encedakan keriahan, encedakan gereja, encedakan rencana keselamatan. Tapi senina rasturang kemenangan ta labanci ibatasi karena dosa. Erkiteken kai kemenangan tak kita geluh ras Kristus. Ibas waktu si genduari pe enda me kemenangan ta darah Kristus. Sebagai kala si menang ibas Kristus maka tetap bersaksi. Maka senina ras turang di batang kelengi bangsana. Enda me sebagai topik perenungan ta. Ibas di bata engkelengi bangsana. Marilah si respon rendelah guna muji Tuhan. Kata rende enda ungkapan ibas puso. Kata rende enda mengkapkan erbahan sape jiwanta semakin dekat ras di bata. Rende enda senina rasurang menggugah kita semakin erat ibas hubungan ta ras di bata. Maka rendelah ya. Rende enda melalakal jenisna. Adina sinen ibas setiap suku bangsa ya lindendena bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Lid lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ya. Setiap kita ngendeken Indonesia Raya, kita mengingat kecintaan kita terhadap Indonesia yang diberikan Tuhan. Setiap suku pelit ka endenden bagi kita kabas suku karo umpamana lit ka ende-enden gunan cidahkan isekin kita ya isekin kita bagi pe bertemakan enden lit kerina gunana lit kerina hal yang mengingatkan sebagai contoh. Sebagai contoh ibas budayanta lit lagu Piso Surit. Ya. Lagu Piso Surit enda mencirikan isikin kita. Dengan gerakan kita. Dengan bertemakan lagu enda teridah kehidupan kita. Bagempe ibas beragama. Ibas beragama enda lah terlepas ibas ende-enden pujin. Adina Martin Luther ngatakan sah. Ibas kini teken endar kini teken. Enden enda bali me ras dinding rumah nina. Adina lalit enden maka dinding dai roboh bagi. Artinya tidak sempurna. Makana tendingku rendelah. Tendingku permuliakanlah gelarna. Maka rende ikutkan tema enda sadahali baswari enda ngajak kita. Rende memuliakan Tuhan. Rende mengingat kini ulin di bata. Rende erkitekan kai di bata engkelengi kita. Engkelengi bangsana. Ibas kata engkelengi enda menyelamatkan. Artinya di bata lanadingkan kita. Di bata
lamreken kita ibas kegelapan, ibas kuasa dosa. Tapi keleng ate di bata enda, erbahansa, si inget uga ulina Tuhan. Uga kelengna ate naman banta. Maka senina rasturang enda me kemenangan ta. Kita enggo menang. Erkiteken darah Kristus. Kita enggo ngalukan keselamatan. Eme sebagai kesaksian ta. Tetaplah bersyukur rende man Tuhan. Mari si angkat pujian kita nginget kini ulin Tuhan. Bapa engkau sungguh baik. Ibas kerina kini ulin Tuhan, nangdangi kita, nangdangi bangsa Tuhan. Si mereka kemenangan man banta. Kita tedis kerina. Ras-ras kita ibas ngakuken kini tekenta ninta alur sada sora. Aku te mandi bata Bapa silarsi barkuasana sinepal langit rasedoni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si keliaman tergelar si Maria, singena nami kini seran, sana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakuken kayu persila,
mate cinari kuburkan nusur kudoni kematian. Peteluarikan goke ke basi mate nari nangkih ku surga. Perkundulna arah kemohon di bata, Bapa silar sibar kuasana, cinareh ia pagi, ngeranakan singgeluh rasinggo mati. Aku tekman kesah si badia, canali sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Enggo banci kam kundul. Aku toh man Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udah hari si sokeliamen tergelar si Maria. Singenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Dipakukan ku kayu perselang, mate, jenari kuburkan, nusur kudoni kematian. Betelu warikan nunggu keke ibas matenari nangki ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa selar sibah kuasana. Jenari rama ia pagi ngeranakan segeluh ras mate. Aku tak man kesah sibadia, janalit sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalamin dosa, kini keken pula kegeluhan serasa lalap. Amin. Maka aloilah penungkunan si kusehken man bando. Ilebe-lebe Tuhan di bata dengan i tengah-tengah perpulungan nenda. Sada, tekaman di bata si sada, Bapa janahman anakna Yesus Kristus, bagepe ras kesah si badia. Si peduakan tekam rikutkan kata di bata, sini i pelajari kam, maka aminna, kite ken dosando, kam iteruh pernembeh ras kemeneken di bata. Tapi kite ken kini tekendu man Tuhan Yesus,
Kerikel ia lemi di bata dosandu. Canah maka arah ia ngencadalan kegeluhan si rasa lalap. Si petelukan erpadan kam maka kidekah geluhndu ngit kam ngelawan dosa. Jenari megiken ras ngikutken kata di bata. Si tersurat ibas pustaka si badia. Padan sindekah ras padan simbaru. Si pempatken erpadan kam alu penampat di bata. Maka asa gegeh pemeteh ras buatan dulit. Nanggung tanggungan du ibas perpulungan enda. Sebab ibas gereja GBKP enda. Kita ingawankan. Gelar belangna ras reh ulina kerajaan di bata. Dengan terpuji gelar di bata. Adi tuhu bagi atendu. Nindulah tuhu bagi ateku. Nerli beru salawa. Ia loken kam jadi ngawan nibas perpulungan ni Tuhan. I tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan. Ibas gelar bapa ibas gelar anak ras ibas gelar kesah si badia Amin. Mari ras kita ertoto. O Tuhan di bata, kekelengan kami nerli beru halawa enda. Nggoyaloken i tengah-tengah gereja GBKP. O Tuhan, bereken kini teken si paguh. Anak kami nerli beru halawa enda pe. Tetap mengandalkan Tuhan ibas gedang-gedang kegeluhena. Pasu-pasundu ia sehat majua-jua. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Seni naras turang sepak sana kita nehken persembahan tang.
O Tuhan di bata. Liasa tendo sinemani kami. Kemenangan i surga Tuhan. Ibre kendo jadi kemenangan kami ibas sedoni indah. Bahan pe kami ngasup tetap ngidah keselamatan si ibre kenduman kami. Arah darah biri-biri ni di bata. Ema arah Yesus Kristus. Singgo mereken darah keselamatan man kami. Iba sewaktu si genduari pe. Makana Tuhan sinjaga singkawali kami. Lalit gegeh. Kuasa naga. Kuasa setan iblis. Si encedakan kami, encedakan persekutuan kami. Encedakan gereja Tuhan. Lalit kuasana. Tapi erkiteken Tuhan kebenaran do ibas katando. Lalap ituriken kami. Lalap iendeken kami. O Tuhan, ereh teremnalah kalak singaloken keselamatan. Ereh teremna kalak site man bando. O Tuhan, itotoken kami. Kerina gereja-gereja ibelang-belang doni indah. Maka terus bersaksi karena katando. Menyuarakan kebenaran katando. Menyuarakan keselamatan. O Tuhan. Itotoken kami pe kerina pemerintahan ibas doni indah. Berikan roh takut akan Tuhan. Sirbahan sape alu semangat, alu kini teken, melayani, ngelai, neken karena kebenaran, neken si mehuli, bagi pe itotoken kami. Melala tingkat kejahatan ibas waktu si genduari. Tuhan, te kami, kuasando ngasup ngelawan empedauh maka ibas krina kejahatan pedauh krina kuasa setan iblis pedauh krina kuasa silapayo gelah banci talupe. O Tuhan, itotoken kami COVID-19 endah. Bahan makana enda pe cepat berlalu. Ibas kerina bangsa-bangsa. Bahan makana dame Tuhan. Engkenai kami kerina. Engkenai bangsa-bangsa. Bahan pe ibas situasi kesulitan kami. Mengandalkan Tuhan. Ngidah kuasa di bata. O Tuhan, berikan kebijaksanaan. Nangdangi pemerintahan kami. Pasu-pasu Bapak Presiden Jokowi rasa wakilna. Pasu-pasu kerina menteri-menteri nape. Tetap sehati sepikir dalankan roda pemerintahan. Bagi pe pasu-pasu kerina gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepling. Maka kerina pe kami sehati sepikir ras masyarakat. Guna mewujudkan damai Tuhan, mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Itotoken kami kerina tim medis kami, dokter perawat, kerina rumah sakit. Tuhan si masu-masu, semangat Tuhan memagari ibas keselamatan, ia peras keluarga lit ibas damai. Itotoken kami, kekelengan kami si paksa sakit ibas minggu endah. Ema Bapa Borneo ibas PJJ Sion. Bagi pe kekelengan kami, nande endah ibas PJJ Kanaan. Bagi pe entrem denga si sakit la isingatkan kami gelarna. Tuhanlah si menjamah. Si mengangkatkan sakit penyakit.
Bagi Tuhan simpegegehi kami. Berikan semangat, berikan makana kami pe lit ibas keriahan. Pasu-pasu BPMR kami pe. Silar latih-latih guna ngelai Tuhan melayani. Baik arah udara, baik arah kontak, arah handphone ku tengah-tengah perpulungan. Berikan du sehat ras keluarga, semangat simbaru. Pasu-pasundu pe muria kami, si melayani ibaswari enda, arah song leader. Pasu-pasundu pe pemusik kami, bahan sehlah bagi sini isura kena. Pasu-pasundu kekelengan kami pebri, ibas iar ceda ATP. Rekite kenande si kelengi kami bas piga-piga waris si lewat, ngadap man bando. Tapi ia tetap semangat melayani ia ibaswari enda pe radura serunggun. Berikan keluarga nape damai, tenang, penghiburan. Pasu-pasu kerina kami, iendeskan kami kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus. Amin. Mari ras kita tedis kerina, ras kita rende simuliakan di bata. Ertoto kita baginya jari Tuhan Yesus ninta degera seras. O Bapa kami sini surga, gelandu impabadi amin, relami gera jandu, selam praten dubas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda enda. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kalah empat kami. Olamin kami baba kami kubas percobaan, tapi ulangilah kami drusilat nari. Sebab kamkap si madai kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Si aloken pasu-pasu idur Tuhan di batanari. I pasu-pasu jana ikawali di batakam. Dengan i demina, dengan i pekena-kenana doni enda,
Guna kemuliaan gelar Bapandu sini surga, di bata tetap raskam seh ku kedungan zaman. Amin. Shalom ras mejuah-juah man banta kerina. Bagepe kami runggun GBKP 3 baru ngatakan selamat wari minggu man banta kerina silit ibas jabunta skala-skala. Janah tuhu-tuhu nggotedah ate kal kita kerina guna beribadah ibas rumah pertoton enda. Emakar kita-kiteken COVID-19 enda. Lenga kita banci ras-ras ngikuti kebaktin i rumah pertoton enda. Emakar pengarapan kal kami man bandu. Arah kami runggun 3 baru erbahan live streaming. Guna pegegehi kini tekenta. Guna petetap ukurta ibas ndalani kegeluhenta. Erkiteken perbeben si hadapi kita enda. Emaka ulah kelbene kini tekenta. Tetap kita erbahan ibadah ibas jabunta skala-skala. Bagepe ibadah minggu rikut PJJ ras PA si debana. Jenari ning kami arah runggun 3 baru nari erkiteken lengabosi idah kerina kegiatan gerejanta. Maka nggo ibahan kami momo janah momo enda pe nggo iser kami ku pertua diaken janah pe ku pengurus PJJ. Enda banci kasih teruskan kubas ngawan-ngawan perpulungan ta jenari banci si idah kai si inggo silakokan ibas selama COVID-19 enda. Jenari pe ibas bulan enda silakokan kame pekan doa. Jadi adi lenga kari banci kita erban kebatin ibas gereja anta enda pengarapan kami pe ibas pekan doa enda. I bagikan kami kariman banta kerina ngawan-ngawan perpulungan liturgi sebagai panduanta enda pekari banci kasih lakukan pekan doa enda ibas jabunta skala-skala. Jadi enda ngenca tersekan kami kata man banta kerina silit ibas jabunta janah ning kami sekali nari selamat wari minggu man banta kerina bujur.
sisa